Il était une fois une reine vivait heureusement avec sa famille dans un magnifique château. Elle donna naissance à une petite fille qu'elle nomma Blanche-Neige. Un jour, la maman tomba subitement malade et mourut. Le roi prit une autre épouse qui était méchante et jalouse de Blanche-Neige. Alors la nouvelle reine décida de se débarrasser d'elle. Elle demanda à un chasseur de l'emmener dans la forêt et de la tuer. Le chasseur emmena Blanche-Neige dans la forêt, mais refusa de lui faire du mal et lui dit de se cacher. Blanche-Neige rentra alors les 7 nains qui l'accueillèrent dans leur petite maison, mais la reine, toujours aussi jalouse, apprend que la Blanche-Neige était toujours vivante. Furieuse, elle se rendit à la forêt chez les 7 nains, déguisée en vieille femme, et offrit une pomme empoisonnée à Blanche-Neige, qui sombra dans un sommeil profond. جبت لكم النص بلانش نيج باللغة العربية بياض الثلج. ذات مرة عاشت الملكة بسعادة مع عائلتها في قلعة رائعة، وأنجبت طفلة صغيرة اسمتها بياض الثلج. في أحد الأيام مرضت الأم فجأة وماتت. اتخذ الملك زوجة أخرى لئيمة وتغار من بياض الثلج، فقررت الملكة الجديدة التخلص منها، وطلبت من أحد الصيادين أن يأخذها إلى الغابة ويقتلها. أخذ الصياد البياض الثلجي إلى الغابة، لكنه رفض إيذائها، يقول لها أن تختبئ. ثم التقت بياض الثلج بالأقزام ال7 الذين رحبوا بها في منزلهم الصغير. لكن الملكة التي لا تزال تشعر بالغيرة تعلم أن بياض الثلج لا تزال على قيد الحياة. غاضبة ذهبت إلى الغابة إلى أقزام ال7 متنكرة في زي امرأة عجوز، وقدمت تفاحة مسمومة إلى بياض الثلج التي سقطت في نوم عميق. قبل ما نبدو أرجو منكم الضغط على زر الإعجاب والمتابعة ليصلكم كل جديد. Réponds aux questions suivantes أي أجب عن الأسئلة التالية. عندنا السؤال الأول: Quel est le titre de ce texte؟ ما هو عنوان النص؟ Blanche Neige. B. Qui est l'auteur؟ Charles Perrault. ما هو المؤلف؟ Charles Perrault. إذن quelle est la source de ce texte؟ ما هو المصدر النص؟ C'est un conte populaire. Quels sont les personnages cités dans ce texte؟ من هم الأشخاص المذكورين في النص؟ عندنا بلانش نيج، عندنا لا ميشونت رين، عندنا les 7 nains، عندنا le chasseur. Relève 2 mots qui montrent que ce texte est un conte. استخرج كلمتين التي تبين أن هذا النص سردي. Il était une fois les 7 nains، 7 أقزام. Souligne la bonne réponse. ضع خط تحت الإجابة الصحيحة. Ce texte est هذا النص هو une lettre, une fable, un conte, une invitation. Invitation يعني دعوة، conte يعني حكاية، fable خرافة، une lettre رسالة.
على طبيعة الحال هو c'est un conte حكاية. Il est de type, le texte est de type narratif, descriptif, explicatif, augmentatif, argumentatif عفوا. يعني le type de texte باللغة العربية نوع النص. narratif سردي، descriptif وصفي، explicatif تفسيري، argumentatif حججي. بطبيعة الحال حنا رانا نقرو narratif سردي. Réponds par vrai ou faux. La méchante reine n'aime pas Blanche-Neige. الملكة الشريرة لا تحب بياض الثلج. إذن c'est vrai. Le roi avait beaucoup d'enfants. C'est faux. الملك له أطفال كثيرون. خطأ. Le chasseur offre une pomme empoisonnée à Blanche-Neige. C'est faux. أعطى الصياد لبياض الثلج تفاحة مسمومة. خطأ. Relève du texte un mot de la même famille que vivez. أي استخرج من النص كلمة من نفس العائلة vivez تاع vivez وعاش vivante على قيد الحياة. Trouve dans le texte le synonyme de contente هو heureux أي فرحان. Le contraire de géant هو الناء. عملاق هو عكسه قزم. استخرج من النص relève du texte le complément circonstanciel du temps. Il était une fois, un jour. Le complément de circonstanciel de lieu c'est elle, le château, la forêt et la maison. Le château يعني قصر, la forêt غابة, maison بيت. إذن le complément circonstanciel c'est c'était, il était une fois يعني كان يا ما كان أو كان un jour يعني يوما ما. Complète au pluriel. Le méchant, la méchante reine était furieuse. يعني حول الجملة إلى الجمع. Les méchantes reines étaient furieuses. أي الملكة الشريرة كانت عنيفة. La méchante reine était furieuse. أي ملكة الشريرة كانت عنيفة. والآن conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Le chasseur, le verbe avoir, une arme. Les 7 nains habitaient, ER à la fin, premier groupe, loin du château. إذن هنا le chasseur avait, le verbe avoir l'imparfait, avait une arme. Les 7 nains habitaient le premier groupe. إذن les جمع habitaient la fin AIENT. إذن loin du château. نشرحو كان للصياد سلاح. والجملة الثانية 7 أقزام عاشوا بعيدا عن القلعة. Complète l'histoire. عندنا l'histoire عندهم الفراغات نعمرهم بالكلمات الآتية. وأنا غادي نقرأ لكم النص وضعت فيهم الكلمات هذه. إذن soldat, finalement, un jour, sorcière, il était une fois grand. إذن il était une fois un roi qui n'avait pas d'enfant, se sentait malheureux. Un jour, sa femme mit au monde un joli bébé. C'était le grand bonheur, mais une méchante sorcière s'embarrassa du bébé, s'enfuit dans la forêt, accompagnée par ses meilleurs soldats.
Le roi se mit à la recherche de son enfant. Finalement, ils retrouvèrent le bébé et arrêtèrent la sorcière. هنا راني شرحتها لهم باللغة العربية. ذات مرة كان هناك ملك ليس لديه أطفالا ويشعر بالتعاسة. في أحد الأيام أنجبت زوجته طفلا جميلا. لقد كانت السعادة عظيمة، لكن الساحرة الشريرة أخذت الطفل وهربت إلى الغابة. انطلق الملك برفقة أفضل جنوده بحثا عن طفله، وأخيرا عثروا على الطفل وألقوا القبض على الساحرة. نصور لكم النص اللي يبغي يراجع. ها ولا وأرجو منكم الضغط على زر الإعجاب والمتابعة ليصلكم كل جديد.